Oh, kita nyo kakabsat na niya daytoy. Hulaan nyo man, asinuti pag pidan mi, ay ito nga, manibuki. Hindi makabsat, mamuan nyo na sino. Pang tudak, ay itoy. Para di tao nga, espesyal kanyami. Special ti pamilyami. Uray basit nga banag. Ngam nagapumot ti kay buturan ti puso mi. Kita nyo kabsat. Simple lang. Sapay kumata maparagsak tayo pang tudan ay ito kabsat damdama. Sana maparagsak tayo ti riknana.